Very good morning to all of you, dear participants. Am I audible? Can you hear me or can you see the slide? You can tell me in the chat box. Is this visible? Can you see me or can you hear me? Okay. So in very few time, we'll start our online academic support program. So let's wait for few minutes for other participants to join and come here. Well, so you are having only 4 to 5 participants. Anyways, we'll start our class. Now I guess you're it clearly visible now. Okay. Kuspurani Karnar with all legal lawyer are saying yes, it is clearly visible. So, okay, done. So finally, we are going to start our class. We have waited for, let's say, 2 minutes for other participants to join, but as it is the last day of this auspicious Roger ceremony, so I don't think more participants will come. So, ठीक है I'm start करीबा. So I am myself Debasis Sahu, lecturer in botany. So I welcome all of you to this DHCC sponsored online academic support program in which we are going to discuss about the topic that is sexual reproduction in flowering plants. So before I move into this topic, let me clear you. It is the beginning of your official second year syllabus, class 12 syllabus. Our class 12 syllabus, today you are going to read 13 number of chapters in both botany and zoology. तो ये जो बॉटनी और जूलॉजी जो 13 चैप्टर पढ़िबो तार स्टार्टिंग होची 5टा यूनिट रे. तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द 5 units. The 5 units, first unit is about the reproduction part, where you are going to study about sexual reproduction in flowering plant in case of botany, and then you are going to study human reproduction and reproductive health in the zoology segment. In the number 2 unit, you are going to study about principles of inheritance and variation, which consist of both botany and zoology togetherly. Then you are going to study about your second chapter is molecular basis of inheritance, which is purely botany. And then you are going to study about the evolution, which comprises of zoology unit. And then we'll go move into the third unit, which includes two basic chapters. One is the microbes in human welfare in the botany wala part, and in the zoology segment we're going to study about human health and diseases chapter.
See, the first year unit one second chapter ଆମେ ପଢିଥିଲେ that is biological classification. So in that very chapter biological classification, what we have read about, now we studied about the microorganisms. We know what is five kingdom classification, how the living world was classified into various parts, various kingdoms, and in that among that various kingdom we are having kingdom Monera, which includes archaebacteria, eubacterium. So we get to know about a lot of microbes in that chapter, in that segment. So in the botany wala part, what we are going to discuss, that we are going to discuss about the good things about the bacteria, the good thing about the microorganisms, how they help us, how they help in human welfare, how we utilize them. And in the zoology wala segment, you are going to study about the ill effects of the bacteria, like how they contribute towards the disease and health sector of the human part. Yes, sir. Next, in the third unit, in the fourth unit, sorry, in the fourth unit, you are going to study about two major topic. One is biotechnology or principle and processes, and second is it's belong to zoology, and second one is from botany, that is the applications of biotechnology in the field of medicine and in the field of agriculture. Clear? And the last chapter is going to very easy, and it's less scoring chapter, that is your ecosystem, and number two is your population and organism and population, and number three is biodiversity. So this is all about the 13th chapter. Right now having 13 participants. So 13 participants हम पे 13 chapter रहिला. ये 13 chapter को हमको complete करिवार अछि with the due course of time. So today I'm as officially class 12 start କରିବାକୁ ଯାଉଛେ. Our class 12 the first unit, the first chapter is in front of all of you, and that is sexual reproduction in flowering plant. This class duration is from 8 to 10 a.m. ଆଉ 2 hour ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ chapter ର first ଦୁଇଟା segment complete କରିବି. Like what is a flower and what are the basic structures of a flower, how what kind of questions are going to asked in a council exam as well as in the entrance examination, in your OET examination, in a national level examination, and then we're going to study about the brief details about the structure of flower, that is the structure of androecium, structure of gynoecium, etc. So stay tuned to the last of the class, and without any delay, let's quickly jump into the segment. And yes, important discussion, important information. At any point of time, you find anything which is not clearly understandable, you can directly ask me in the chat box. All right. You can pause me there, you can ask a question, you can raise your hand, whatever way you want to communicate with me, you just communicate kindly, and let us discuss, let us make this class with your dialogue class. I don't think कि ମୁଁ ହିଁ ଏକା କ୍ଲାସରେ କହିବି ଆଉ ତୁମମାନେ ସେପଟେ ଖାଲି ଶୁଣିବ, ତ ତୁମର ଯାହା ବି କିଛି question you can directly ask me in the chat box. So first, let me tell you what the name of the chapter exactly is. I'm Buchiba. Like once a great teacher had told me, to understand any topic devices, you need to understand a little bit level of complexity just below that topic. Otherwise, it will be easy to both of us, so that it can help us, me as a presenter and you as an audience. ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ଇଜି ହବ ପାଠଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ କୋଉଠୁ ଟପିକ ବୁଝୁଛେ ନା, ସେ ଟପିକ ଆମେ ଟିକେ ବେସିକ୍ସ କୁ ଯିବା। ସେଠି ବେସିକ୍ସ କଣ କହୁଛି ନା, ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ପିଲାମାନେ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ନୋଟିସ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, in botany, the name of the topic is sexual reproduction flaring plant. But in zoology, the first chapter name is human reproduction. So via a group of four to five flowering plant. So what will be the reason behind that? Anybody of you who can solve this puzzle? Like in case of zoology, the
Anyone of you want to answer this question? Okay. So anyone of you who want to raise your hand and answer this question? Why in case of zoology we are saying only human reproduction, but when it comes to botany, we call it as sexual reproduction in flowering plants. So what will be the name of this chapter? Why it's so long? Anyone of you? Well, let me tell you why this name is sexual reproduction flowering plant and why not reproduction, plant reproduction. The basic reason hoji kono. When we say plant, we exactly mean कौन mean করছে আমরা এটি thallophyta, bryophyta, pteridophyta, spermatophyta, etc. Yes or no? But when we say human, we only include human. Yes or no? Human କହିଲେ ଆମେ କେବଳ homo sapiens କୁ ହିଁ ବୁଝୁଛେ. Not more than that. We are not including Canis familiaris, we are not including Macaca mullata, we are not including Bubalus bubalis, nothing. ଆମେ human କହିଲେ କେବଳ human କୁ ବୁଝୁଛେ, that one is homo sapiens. But when we say plant, so what do we exactly mean? We mean the entire kingdom plantae, like starting from the thallophyta, then bryophyta, then pteridophyta, and of course the last spermatophyta. Then plant आगे ଗୋଟେ word ଲେଖା ହେଇଛି flowering plant. So as we are going to discuss about the sexual reproduction which occurs within the flowering plants, the flowering plant ରେ କାହା କଥା ଆସିବ is basically angiosperm କଥା ଆସିବ. So spermatophyta ଭିତରେ ପୁଣି କିଏ ରହିଲା gymnosperm and angiosperm. ତମେ angiosperm plant ର flowering plant ରେ ହିଁ reproduction ଦେଖୁଛ. So why we mentioned sexual reproduction here? Because you know reproduction can be of three types. It can be vegetative, it can be asexual, it can be sexual. So ସେଥିପାଇଁ ଆମେ sexual reproduction we are going to discuss about only and only sexual. In this very chapter, in this very class, we are going to discuss about the particular way of sexual reproduction and only in the case of flowering plant. Now my question is, what do you mean by reproduction? Any one of you who can kindly answer this question? It's a very easy question. ପିଲାମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? You can answer this question. It's a very easy question. So what do you mean by reproduction? And how different reproduction are different? Like a sexual reproduction, vegetative propagation, are they all same or is there a difference? Any one of you? So I have a group of participants like Anushka, Janmenjay, Sital, Subhasri Mishra, Subhasri Naik, and some of you have given your phone name, so I cannot recall them. Vivo, Rohan Sethi, yes, I have some person, Rohan. Pranita Mahapatra, okay. So I got an answer. Pranita is saying it's a biological process in which living organisms produce new individual of their own kind for the continuity of race. It is called reproduction. Good, good. It's nice explanation, Pranita. It is a biological process we all know. Sital is saying yes, reproduction is a process by which living organisms produce offsprings or generate new individual of the same species. So same species ର new individual ଟା ବାରମ୍ବାର the reproduction is repeated production, that is production of the production. So here we got two answers which are absolutely correct.
and and मते एटलीस्ट होप मिलला कि yes someone is listening to me so that otherwise मु ए लैपटॉप आगे खाली चिलेले गाइले किसी असुविधा हेबनी किसी बुझाई पड़िबनी ठीक अछि तबे स्टार्ट करी now so sexual reproduction planning plan right see आज ट्यूसडे आज मंगलवार तो सामने गोटे सुंदर मंगल फुलटे फुटिची ଆଉ ସେ ଫୁଲଟି ଏଯାଏଁ ଅଛି ଲୋକ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି ଅଦରୱାଇଜ ସେଇଟା ବି ନଥାନ୍ତା ତାକୁ ଲୋକ ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ तो all flowering plants which are called angiosperm ଯାହା କହୁଛେ angiosperm ବୋଲି ସେମାନେ କୋଉ reproduction show କରିଥାନ୍ତି sexual reproduction show କରିଥାନ୍ତି and remember flowers are the sites of sexual reproduction ଏ flower ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ sexual reproduction ହେଇଥାଏ ତ ଆମେ ଏଇଟା ୟୁନିଟ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ର 11th କ୍ଲାସ ର ୟୁନିଟ 2 ରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଜିନିଷଟି ପଢିଥିଲେ who can remember what is a flower how can you define a flower chapter now hoche morphology in flowering plants chapter number 4 exactly so सेठी हमें root shoot stem leaf सब पढ़ला बजे flower भी ଗୋଟେ part ଥିଲା तो what is a flower it's a very basic question Sital Pranipta any one of you it may be defined as a modified suit which is usually brightly colored meant for the reproduction of plant yes correct it may be na it is a modified suit ঠিক আছে flower is a modified suit it is a sexual reproduction site and yes it is usually brightly colored not all the flowers are brightly colored there are some flowers which are colorless yes or no but they are having a very beautiful fragrant with them and these plants are these flowers are basically nocturnal flowers like means they have their different range of pollinating agents. So to attract them, they have to use some beautiful fragrances instead of beautiful colors. So Pranita has answered this question very beautifully. It may be defined as a modified soot, which is usually brightly colored, meant for the production of a plant. Yes. Now, all flowering plants like angiosperms, so sexual reproduction, and flowers are the sites of sexual reproduction. Khushbu is saying one thing. Okay, Pranita. Okay, Arpita. Got it. It is highly modified condensed soot. It is the most conspicuous in angiospermic plant. Yes. Khushbu answer भी ठीक अच्छी. It is Khushbu. Your name is Khushbu or something else? Highly modified condensed not by simple modified should be justified. It is most conspicuous in angiosperm. Yes, it's clearly visible. Okay, next onwards I will be saying Arpita instead of Pranita. चलो ठीक है. Okay, Arpita, can you answer this question? Which hormone is responsible for the formation of flower in a flowering plant or in an angiosperm? Which hormone is responsible? Okay, question once again. Which hormone is basically responsible for the formation of flowers in a flowering plant? Florigen. So, Mr. Right answer. Florigen is the correct answer.
See, so several hormonal and structural changes result in differentiation and development of the floral primordium. ଯେମିତି ଲିଫ୍ ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ ପ୍ରାଇମୋଡିୟମ ଟେ ଥାଏ, ସେମିତି ଫ୍ଲାୱାର ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରାଲ ପ୍ରାଇମୋଡିୟମ ଟେ ଥାଏ। ଯୋଉ ଫ୍ଲୋରାଲ ପ୍ରାଇମୋଡିୟମ ରୁ ବର୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବର୍ଡ ଇଜ ଅର୍ପିତା again correct answer, origin is the right answer. So there are several hormonal changes occurring in the plant, and those hormones are called as phytohormones. Lipsa is saying origin. Yes, all of your answers are correct. Now, there is several hormonal and structural changes जो होची, it's not a one day part. ठीक ଅଛି, ଯେ ଫ୍ଲାୱାର ହବା ପଛରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ବହୁତ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିଥାଏ ସେ ହରମୋନ, ବିକଜ ହରମୋନ ଇଜ ଖୁସବୁ ଇଏ ଆନ୍ସର ଇଜ ଅଲସो କରେକ୍ଟ। ତ ହରମୋନ ର କାମ ହେଲା ବେସିକାଲି କଣ, ୟୁ ନୋ, ଅଲ୍ ଅଫ ୟୁ ନୋ, ହରମୋନ ବିଷୟରେ ତମେ ପଢିଥିଲେ 11th କ୍ଲାସ ର ବାୟୋଲୋଜି ବୁକ୍ ର ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଜୁଲୋଜିରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲା, ସେ ଚାପ୍ଟର ନାଁ ହଉଛି କଣ, କେମିକାଲ କୋଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେସନ। ଆଉ ସେ ଚାପ୍ଟର ତୁମେ ପଢିଥିଲ about the hormones, and let me define you once again what are hormones. They are the non-nutrient chemical messengers। अब जो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर रहल काम होची कौन, it will come and bind with an HRC, hormone receptor complex, and once they bind with that hormone receptor, they form a hormone receptor complex, and they take part in the physical, physiological and biochemical process of a flowering plant। ବୁଝିଲ, ସେ ଅର୍ଗାନିଜିମ ର ବା ସେ ଫ୍ଲାରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ବାୟୋକେମିକାଲ ପ୍ରୋସେସ କୁ ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଫିଜିଓଲଜି ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବେ। Okay, just a second, someone's dear participants, sorry for the inconvenience। ତ କଥା ପଡିଥିଲା ଆମର କାହା କଥା, ହରମୋନ୍ସ ମାନଙ୍କ କଥା। ତ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ହରମୋନ୍ସ, ତ ହରମୋନ୍ସ ଆର୍ ବେସିକାଲି ଦ କେମିକାଲ ମେସେଞ୍ଜର, ଯାହା କାମ ହେଲା କୋଉ ବି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ କୁ, ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ କୁ, ବାୟୋକେମିକାଲ ପ୍ରୋସେସ କୁ ସ୍ପିଡ ଅପ୍ କରେଇଦବ। ଡନ୍। ଯେବେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ପାଖରେ ଏନଫ ଭେଜିଟେଟିଭ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତ ଫ୍ଲାୱାର ସିଫ୍ଟ ହୁଏ କୁଆଡକୁ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ କି ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟ କୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। The said is several hormonal and structural changes as said, which result in differentiation and development of floral primordium. And the inflorescence thanti, they actually bear the floral buds, and then the inflorescence is of floral buds when actually semana goes a flower convert it. So you need to remember the sequences. The first one now there is a shoot. Plant has two parts, one is a root system and second is a shoot system। So shoot system रे कौन formation मॉडिफाई करे, ଆଉ ସେ ସୁଟ୍ ଟି ମଡିଫାଇ କରି କଣ ଫର୍ମେସନ କରେ, ସୁଟ୍ ଟି ମଡିଫାଇ କରିକି ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲୋରେସେନ୍ସ ବନେଇଥାଏ। ସେ ଇନଫ୍ଲୋରେସେନ୍ସ ଭିତରେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ flowering birds are there, and finally when the birds persists the flower, ତେବେ ସେମାନେ ଫୁଲ ହେଇ ଫୁଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଫ୍ଲାୱାର ଟି ଜଣା ପଡିଥାଏ, ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ଆମେ ଅଲରେଡି ସବୁ ଜିନିଷ ବେସିକ୍ସ ପାର୍ଟସ ଯାକ ଆମେ ମର୍ଫୋଲୋଜି ଅଫ ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ ପଢି ଦେଇଛେ। तो मोर फर्स्ट 1 आवर टॉपिक होचे या कि स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर पे कौन कौन जिंस अच्छी, कौन कौन जिंस तार बियर करूची, एंड सेकंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द सेकंड क्लास इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द
microsporogenesis, microgametogenesis, the entire structure of an androecium, what it has, and the anatomy of it. ତା ଭିତରେ ଆମେ entry କରିବା ତ first class ରେ ଆମକୁ କେବଳ basics ହିଁ ଦେଖିବାର ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ slowly and peacefully ଯାଉଛି ତ ତୁମେ ଦେଖ any point of time you get any disturbances, any kind of uh, conceptual clarity you need, you can raise your hand, you can write in the chat box anything you want. Clear? So I hope this slide ଯାହା ବି ଅଛି ତୁମେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛ what you can see of inflorescence କଣ ତା ମାନେ କଣ ହେଲା ଯୋଉଠି ସବୁ ଯାକ flowering bud ସେ control କରି ରଖିଛି ସେଇଠୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଫୁଲ ମାନେ ଫୁଟିଛନ୍ତି and primordium ର word ର ମାନେ ବୁଝିପାଇଲ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ leaf ର primordium ଥାଏ if you see any banana tree ସେ ଗଛର ପତ୍ର ଅଗ ପତ୍ରଟା ଏମିତି ମୋଡି ମୋଡି ହେଇକି ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଲାଇଟ ଗ୍ରୀନ ରୁ ଡିପ ଗ୍ରୀନ ରୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଥାଏ ତ ସେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରାଲ ବର୍ଡ ଆଉ ପ୍ରାଇମୋଡିୟମ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ବର୍ଡ ହଉଛି ସିଏ ଯାହା ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାର ସେପାଲ ପେଟାଲ ସବୁ ଡେଭଲପ ହେଇସାରିଛି ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ କରିଛନ୍ତି ରାଇଟ ଟାଇମ କୁ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମାଟିକ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଯାଆନ୍ତି ତ ଫ୍ଲାରିଂ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ ଲାଇଟ ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ ଏ ପାର୍ଟଟା ତମ 11 କ୍ଲାସ ରୁ କଟି ଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାକୁ vernalization effect ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ there are different kind of plant on the dependence of sunlight some are short day plant some are long day plant and some are day neutral plant so HDP LDP and DNP different kinds of parts for flowers are there you definitely have seen mirabilis chalapa ତୁମେ ଆ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ବି ଥିବ ମିରାବିଲିସ୍ ଚାଲାପା ଯାହାକୁ କମନଲି କୁହାଯାଉଛି ଓଡିଆରେ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଉଛି 4 o'clock plant ତା ନାଁଟି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ଫ୍ଲାୱାରଟି ଚାରିଟା ବେଳିଆ ଫୁଟିଥାଏ ତ अर्ली मॉर्निंग से फ्लावर ଆସିବନି କି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ସେ ଫ୍ଲାୱାର ଆସିବନି ସେମିତି ତମେ ମାର୍କ କରୁଛ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ମାନେ ରାତିରେ ଫୁଟନ୍ତି ସକାଳରେ ଝଡି ଯାଇଥିବେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ହେଇଗଲା ମଲ୍ଲି ଚମ୍ପା ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ନକ୍ଚରନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଥାନ୍ତି ରାତି ବେଳା ହିଁ ଫୁଟିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ କନିଆରୀ ହେଇଗଲା ମନ୍ଦାର ହେଇଗଲା ଟଗର ହେଇଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ବାଡି ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ अर्ली इन द मॉर्निंग ରେ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ ବା ସନଲାଇଟ ଜଷ୍ଟ ପଡୁ ପଡୁ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ there is a difference between primordium and bud, and there is again a difference between birds and a flower. Yes or no? Next. So a typical flower, if we go and see a typical, as we are going to discuss about the reproduction part, so the flower typical part is dita rahibe. One is the male reproductive unit, which is called as androecium, and second is the female reproductive unit that is called as the gynoecium. ये ला मेन डिफरेंस बट रिमेंबर फ्लावर पाखरे चारटा पार्ट थाए ताको कहजे फोर फ्लोरल होल्स बोली कहजे तो चारटा होल्स कौन कौन आ रहा वन इज कैलिक्स सेकंड इज करोला थर्ड इज एंड्रोइशियम फोर्थ इज गाइनोसियम ओके तो नेक्स्ट को भी टॉपिक को जेतेबेले पे हमें डिवाइड करूछे इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑन व्हिच बेसिस इट इज बीइंग डिवाइडेड तो ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା ଆମେ ଟିପିକାଲ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ ତାକୁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ସର ହବ କଣ ଦିଟା ପାର୍ଟ ରେ ନା वन इज एन एसेंशियल पार्ट सेकंड वन इज नॉन एसेंशियल पार्ट सो व्हाट डू एग्जैक्टली मीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल ଯେମିତି ଆମେ ଆମିनो एसिड ରେ ପଢିଛେ ବାୟୋମୋଲିକ୍ୟୁଲର ଆମିनो एसिड ର एसेंशियल ଆମିनो एसिड नॉन एसेंशियल आमिनो एसिड which means something our body can prepare something we cannot prepare in our body and we have to derive it from our nutrition we have to derive it from the other plants and animals तो से बेसिस में एसेंशियल नॉन एसेंशियल होते हैं बट एटी प्लांट केस रे से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल रो डेफिनेशन चेंज हो कौन डेफिनेशन चेंज होबो ना प्लांट रे एसेंशियल को माने हेले ना जो पार्ट रो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन यूज अछि डायरेक्टली आई एम सेइंग डायरेक्टली रिप्रोडक्शन से माने टेक पार्ट करछन्ती से माने भाग नउछन से माने काम करछन ताको हम एसेंशियल बोली कहिबो yes or no answer directly because flower ki flower is a modified shoot flower is the sexual reproduction site जेहेतु फ्लावर अल्टीमेट काम है रिप्रोडक्शन ही करिबा देन तार रिप्रोडक्शन जो मैंने डायरेक्टली इन्वॉल्व करछन से मानु हम कोन कहूचे those part are called essential part essential organs and so essential part है किए it is one is a male reproductive unit androecium and second is a female reproductive unit gynoecium and the next two parts are directly involved I'm not saying they're not involved exactly they've got direct involvement nahi koti na flower reproduction and so dira part like that one is yours
calyx, and second one is corolla. Now I'm going to non-essential part. So anytime we're dividing anything, so you just remember on which basis it is being divided. Yes or no? The structure of a flower पछले तुम्हें कौन कहिबो ना it is of two type. One is essential, second is non-essential. Essential काहा कथा कहिबो androecium and gynoecium. Non-essential काहा ना कहिबो calyx and corolla. ये चारटा पार्ट को नेकी गोटे complete flower टे formation हेता. Again, how many types of flowers are there? Your question is how many types of flowers are there? See, a question no answer देवाको हेले तुमको different angle देखियो पड़िबो. If I say how many types of flowers are there, then your follow back question to me should be what? Sir, on which basis you are asking? ଶୁଣୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ନା କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ତ ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଆସିବା କଥା ତ ଆପଣ କୋଉ ବେସିସ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟେ ପଚାରିଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆପଣ କହିବେ କି ତା କଲର ବେସିସ ରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହିବୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଅଛି କଲରଫୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି କଲରଲେସ୍ ମୁଁ ବି ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ବେସିସ ରେ ପଚାରିଲେ ହଁ କିଛି ଫୁଲଙ୍କ ବାସ୍ନା ଥାଏ କିଛି ଫୁଲଙ୍କ ବାସ୍ନା ନଥାଏ ଯଦି ମୁଁ ସେମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟେ ପଚାରିବି ତାଙ୍କ ଜେଣ୍ଡର ଆକର୍ଡିଂଲି ତାଙ୍କୁ ୟେସ୍ ସାର୍ ଦେयर ଆର୍ three kind of flower. One is your unisexual flower. Unisexual may be say ଗୋଟେ male flower ଟେ ହେଇଥିବ having a bearing a male reproductive unit. ନହେଲେ ସେ ଗୋଟେ unisexual flower ର only female reproductive unit କୁ carry କରୁଥିବ. Otherwise ସେ flower ଟା ଗୋଟେ bisexual ହେଇଥିବ. ତ ଏଇ ଥିଲା ଆନ୍ସର ନା ଏଇଭଳି କିଛି ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ଏ ବେସିସ ରେ ନ ପଚାରିକି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ମୁଁ ପଚାରିଛି on the basis of types of flower, how many types of flowers are there? The question purchase flower टी unisexual ना bisexual, flower टा colorful or colorless. तो तुम्हें question आंसर दवा पूर्व रे आगे basics जाने दो को basis से क्यों आधार question के पता लगा इच्छे बोली क्लियर था चल some new participants has joined our class right now. And for the information ଆମେ ପଢୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ sexual reproduction in flowering plant ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ chapter ଟି ଅଛି ଏ chapter is very important for your council point of view HSC point of view and also for your entrance point of view because this chapter single chapter botany को belong କରୁଛି ଆଉ unit 1 ରେ ରହିକି otherwise unit 1 ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉଟା chapter ରହିଲେ human reproduction and reproductive health they completely belong to zoology. तो हम बेसिक डिस्कस करने हम सिंपली डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ फ्लावर और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से डिस्कस करते हैं ना सी तो व्हाट इज एन एंड्रोइशियम एग्जैक्टली अच्छा कैलिक्स कहला ऊपर किसी नॉलेज अछि जेटा हम कहि देबी अर्पिता शीतल खुशबू and those who newly joined right now so any one of you who can define what is calyx what is corolla Arpita is saying yes sir. Can you define what is calyx? What is corolla? Calyx comprises of dash, corolla comprises of dash. Okay, calyx is the first or lowermost floral hole. Because we're saying calyx is the protective part of the flower. Yes, correct answer. Calyx is the protective flower part of the flower. Or I can say calyx comprises of group of group of sepals. Yes or no? Calyx is basically made up of group of sepal. जो sepal माने flower lower most part रे थांती जे flower को bird condition नु protection provide करिया सुची और से flower thalamus part को basically से माने cover करके रखी थांती ताको हमें calyx बोली कहूचे calyx ताको हमें group of sepal रे जाने yes, which consists of green leafy members called as sepal. Yes. And then as like corolla katha, what is corolla? Corolla is the brightly colored. So I can say about corolla, collective unit of petals often arranged in a circle around the center of the flower. Yes, absolutely correct, Lipsa. Your answer is absolutely correct. And again, Khushbu Singh, corolla is the attractive part of the flower and group of petal ସେଇଟା ବି correct. So basically, whom it is attracting? କାହାକୁ ସେ attract କରୁଛି?
ତ ଫ୍ଲାୱାର କାମ ହେଲା କଣ? ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବ। ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ କି ହେଲେ ଇଟ୍ ନିଡ୍ ସମ୍ ଏଜେଣ୍ଟ। ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ଦ ଏଜେଣ୍ଟ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟି ମୁଁ କହିଲି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟି କହିଲି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କି ଲାଗୁ ହବ କି? ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହିଲି କି ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ପଲିନେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ flower is not going to do sexual reproduction. Is it applicable to each and every flower or not? क्वेश्चन सुनिପାରିଲ? ମୋ क्वेश्चन ଏଥିଲା କି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ଟି କେବଳ ପଲିନେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଫର ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ। ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ପଲିନେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ଇଜ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ। So is this statement is universal to each and every flower around us? ସବୁ ଫୁଲ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି କି ପଲିନେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଉପରେ? Okay, let me clear this answer. All the plants do not depend upon pollinating agents. There are some plants who can do self pollination, who are bisexual in nature, and which are cleistogamous in nature. That means ସେମାନଙ୍କର male and female reproductive unity ସମାନ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାନ ଟାଇମରେ ଡେଭଲପ ହଉଛନ୍ତି. So they do not need any kind of help of pollinating agent. Those flowers are called as sexual self-pollinating flowers. और ତା ଭିତରେ ବି ଆହୁରି କଟର ବାଲା ପାର୍ଟ ଆସିଲେ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲେଷ୍ଟୋଗ୍ୟାମସ୍ ଥାନ୍ତି। କ୍ଲେଷ୍ଟୋଗ୍ୟାମସ୍ flower is a flower which never open in its lifetime. The lifetime ସେ କେବେ open ହୁଏନି। That is cleistogamous flower. Again, equation asila, how many types of flowers are there? You can say cleistogamous, chasmogamous. On which basis? On the basis of the opening. तो किसी फ्लावर ଥାନ୍ତି remain closed till the lifetime से close ହେଇକି ରହିବେ। ଆଉ କିଛି ଫ୍ଲାୱାର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଓପେନ ହେଇଯିବେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ floral part କୁ clearly visible ରଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ to attract the pollinating agents. चलो, so we understood what is calyx, we understood what is corolla, and when this calyx and corolla are merged together, दुइटा का आपस में मिसी जाइथिबे, that very part is called as perianth. Yes or no? The calyx plus corolla is equal to perianth. मन रखियो, गोटे calyx टा fuse ହେଇଯାଇଛି corolla सहित, that part is called as perianth. But ये जो calyx ର individual unit ଥିଲା sepal and corolla ର individual unit ଥିଲା petal, କେବଳ ଗୋଟେ sepal ଆଉ petal ଟା fuse କରିଛନ୍ତି। Instead of fusing of entire calyx and corolla, if a single part of the calyx, that is sepal, and if an individual part of the corolla, that is called petal, ସେମାନେ ଯଦି आपस में fuse ହେଇଯାଇଥିବେ, then ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? Is it going to still called as perianth, or is there any separate name for this part? Please try to understand my question. When I say fusion of calyx and corolla produces perianth, so when I say calyx, what I exactly mean? That I mean all the protecting leafy holes, that is the sepals. And when I say corolla, I exactly mean all the tremendous brightly colored petals. But if I ask this question, if a single part of the calyx, that is sepal, and a single segment of the corolla, that is petal, if they get fused, then what will be the name of the structure? Is it going to still called as perianth, or is there any other particular name? If you know, you kindly let me know. No answer? Arpita, Khushbu, Lipsa, Subhasri, any one of you? Sital?
Question is very simple. The calyx plus corolla is equal to perianth, then what is sepal plus stipple will called as. Okay. ମୁଁ ଆନ୍ସର କହିଦଉଛି ପିଲାମାନେ the answer is stipple ମନେ ରଖିବ yes ଶୀତଲ absolutely correct but ମୁଁ first ମୁଁ ଆଗ କହିଛି stipple ବୋଲି ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଜିନିଷଟି calyx plus corolla is equal to perianth ସେମିତି calyx ର individual unit କୁ ତମେ କହୁଛ କି it is called as sepal ସେମିତି corolla ର individual unit କୁ ତମେ କହୁଛ petal ସେମିତି perianth ର ଗୋଟେ individual unit କୁ ଆମେ tepal ବୋଲି କହିବା ଆଚ୍ଛା ଶୀତଲ another question to you ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ calyx ଆଉ corolla ଆମେ ସେ perianth ବନେଇଛନ୍ତି if ସେଥିରେ calyx ବାଲା segment ଅଧିକ ଅଛି ଆଉ petal ବାଲା segment କମ ଅଛି then that will be called as dash in simple basis what I'm asking is जो perianth ଅଛି perianth भी two type ର ଅଛି କଣ କଣ ନା କିଛି perianth ରେ sepal ର portion ବା calyx ର portion ଅଧିକ ଥାଏ corolla portion କମ ଥାଏ and vice versa ଆଉ କୋଉଠି corolla portion ଟା ଅଧିକ ଥାଏ sepal ଆମ calyx portion କମ ଥାଏ so if in a perianth when the calyx comprises the bigger part bigger percentage then that is called as dash no it's not tepal I'm not asking about Tipper. I'm saying ki in an perianth. What is perianth? Perianth is the fusion between calyx and corolla. Yes or no? If in that perianth the portion of calyx is more and portion of corolla is less, I mean to say calyx is dominating upon the corolla. Yes, they both are fused together, but calyx is dominating the corolla. Then in that case, it is called as in one of you ବାକି ମାନେ ଶୋଇପଇଲେ କିରେ ଅର୍ପିତା ଖୁସବୁ ଲିପ୍ସା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ ତ ମାନେ ଦେଖା ହିଁ ନା କେହି yes persons having XY chromosome in one of you here my dear participant yes Sovit Pradhan is here ଆଉ ବାକି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମୋବାଇଲ ନାଁ ଲେଖିଦେଇଛ ଭିଭୋ xiaomi ତାଙ୍କ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ନାହିଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ନୋଟିସ କରି କହିବି ତାହେଲେ what will be the answer Lipsa is saying Tepal no Lipsa Tepal answer ନୁହେଁ I'm saying କି calyx portion ଅଧିକ ଅଛି corolla portion କମ ଅଛି ତାମାନେ calyx ଟା dominate କରୁଛି corolla ଉପରେ so that perianth is called as what yes good correct Sital correct answer ଦେଇଛି the answer is cephaloid perianth and ଯଦି ସେପଟେ ଓଲଟା ହେଇଗଲା like corolla portions ଅଧିକ ଅଛି and calyx portion କମ ଅଛି it is called as stephaloid perianth ପିଲାମାନେ ICSE syllabus ର standard 9th class ରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି remember and ଆମେ 12th class କୁ ଆସିଲେଣି CHS ରେ yes correct Lipsa correct answer is cephaloid perianth ତ cephaloid petaloid ମନେ ରଖିବ perianth ର ବି different ନାଁ ଅଛି no need to say sorry it's fine ତ ଆମ କାମ ହେଲା ହିଁ ମନେ ପକେଇଦବା as a teacher my entire role is to just guide you ମୁଁ spoon feeding କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ question କହିକି answer କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି I want to expect that question answer from you guys ଆଉ ଯୋଉଠି ତୁମେ କହିପାରିବନି ସେଠି ମୁଁ interview चल तो ये गोटे फ्लावर तुम क्लियरली देखि पारछ फ्लावर पे कौन कौन अछि जो गोटे गोल बुलेकी ब्लैक कलर सर्कल टे बुलेकी दैट एंटायर पार्ट इज कॉल्ड एज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट that is exactly called as androecium so androecium पाखे कौन कौन पार्ट रहिला ना androecium comprises of group of stamen तो तळे लेखा जे बड बड वर्ड stamen लेखा छि so stamen पाखे पुरा exactly दीटा पार्ट अछि one is the anther second one is the filament anther जते मार्क कर परथो येलो कलर दीटा ऊपर देखा जाई छि anther which is bilobed in nature
which is dithecous in nature ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା it is bilobed and dithecous ଆଉ ସେ ଆନ୍ଥର ଠିକ ତଳକୁ ଗୋଟେ long slender elongated thread like structure present ଅଛି that is called as the filament କଣଟା କହିବା filament ବୋଲି କହିବା ତ ଉପରେ ରହିଲା ତୁମର କି ଆନ୍ଥର ତଳେ ରହିଲା filament ଆଉ can you tell me what is the role of this filament ପିଲାମାନେ ଏଇନା ବହୁତ ଭଲ ପିଲାମାନେ ନା ଏଇଠି ବେସିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହାରି ଯାଆନ୍ତି what is the role we all know the male reproductive unit comprises of group of stamen comprises of anther and filament anther which is bilobed dithecous structure ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆନ୍ଥର ଭିତରେ କିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଆନ୍ଥର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ ମାନେ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ ଆଗକୁ ଯାଇ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ କୋଉଥିରେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ମଦର ସେଲ ରୁ କନଭର୍ଟ ହବ ତମର ପୋଲେନ ମଦର ସେଲ ରୁ କନଭର୍ଟ ହବ ଫାଇନାଲି ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ସ ଆଉ ସେ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ମାନେ ମ୍ୟାଚୁର ହେଇକି ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଫ୍ଲାରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ସ୍ଟିଗ୍ମା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କରେଇବେ କ୍ଲିୟର ତ ଏଣ୍ଟାର ଜିନିଷ କାହାକୁ ଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବାରିକ ରେଜ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ Yes, Lakshmi, anything you want to tell? So first listen to the question. Question was about if you have any question, you can ask me in the chat box. Otherwise, you can answer this question to me. What is the role of this filament? ସମସ୍ତେ ତ ଆନ୍ଥର କଥା କୁହନ୍ତି କି ଆନ୍ଥର ଯୋଉ ରହିଲା ଇଟ ଇଜ ବାଇଲୋବ୍ଡ ଇନ ନେଚର ଇଟ ଇଜ ଡାଇଥେକସ୍ ଇନ ନେଚର ଆନ୍ଥର ଭିତରେ ରହିଲେ ଚାରିଟା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ ତାଙ୍କର କାମ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବଟ୍ ମାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଜ what is the role of this filament ये लॉन्ग काहेकि ହେଇଥାଏ elongated କାହିଁକି ହେଇଥାଏ ये slender କାହିଁକି ହେଇଥାଏ Arbitration support and holds of the anther yes it is correct but आर मुख्य जिनस होला कोन ये होल्ड तो कर सपोर्ट दउची ना ये ना हमर मेजर रोल प्ले करूची yes Lakshmikant is saying in help reproduction yes filament is a thin flexible material used in three-dimensional printing नो ये पक्का कोड गूगल एंटर सर्च करके आसची ये प्रिंटिंग ପାଇଁ କି ଆସିନି ଫିଲାମେଣ୍ଟ ପ୍ରିंटिंग 3D ପ୍ରିंटिंग ରେ କିଛି ରୋଲ ହିଁ ନାହିଁ या ये मे भी ऑटो करेक्ट ହେଇଯାଇଥିବ फिलामेंट जो थिन ଅଛି जो फ्लेक्सिबल ଅଛି ଏଯାଇ ଠିକ ଅଛି थिन एंड फ्लेक्सिबल लॉन्ग एंड elongated slender ତମେ କିଛି ବି ତାକୁ କହିପାରିବ ये ଏଥିପାଇଁ କି ଅଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର pollen grains ମାନେ mature ହେଇଯିବେ and they need to dehiscence they need to come out from the anther then the filament should be flew in the air सी पवन हलिवा स्टार्ट करिवो तो फिलामेंट हलिले हमर पॉलिनेशन चांसेस टा अधिक हेइ परिबो माने दूर को सीधा डिस्पर्सिंग जाई परिबो तो मार्क करथिबो सबु फास्ट पोलर माने बहुत पछर रन अप नै कि आसन दूर दूर आसन जस्ट टू जनरेट दैट पेस ठिया ठिया सेट तो बोलिंग करिवेन से माने ना तो माने फास्ट पोलर जाको हमें कहउचे फास्ट पोलर मीडियम पेस पोलर तांकू बॉल को सेई 150 किलोमीटर पर आवर बा माइल्स पर आवर फोपड़िया को हेले तांकू सेतिकी इंटेंसली एनर्जी दबाव पड़िबो यू हैव ऑल सीन नीरज चोपड़ा द गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा सी हम देखते हो कि दौड़ दौड़ जाए हाथ पछु करिकी ता भालाटा फोपाड़ी थाए देन से प्रोजेक्टाइल मोशन आगो पकई थे ठीक सेमते एठी हमर ये जो रहिला फिलामेंट जेबे से न हली बसे जाएंगे से आंथर दूर जाएंगे पहुंच पारिबो नै आंथर भीतर जो रहिला हमर माइक्रोस्पोरेंजियम माने जे पोलिन कन्वर्ट हेचन सन बाहर को बहुत दूर जगह जाई परिबे तो दैट इज द आंसर करेक्ट आंसर clear the anther sethipai ki filaments the attach ହେଇଥାଏ and the portions where anther and filament are attached together is called as connective ତାକୁ ଆମେ connective ବୋଲି କହୁଛୁ ସେମାନେ attach ହେଇକି hold ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନା so ये गलाटा मेल पार्ट फीमेल पार्ट रे की आसीबो फीमेल पार्ट रे की आसीबो मझे तमे देखि पारछुबो गोटे बड जिंसटे देखाइछि ग्रीन कलर रा पोर्शन देखाइछि और पानी बोतल टाइप देखिया से ହେଇछि से स्ट्रक्चर नाम होछि कोन दैट इज कॉल्ड एज गाइनोइसियम से गाइनोइसियम में के रहिला ग्रुप ऑफ गाइनोइसियम कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप ऑफ
Divya answer which is this time. Gynoecium comprises a group of carpels. Yes. Group of pistils we go carpels choice is yours. The group of pistil, group of carpels, which again comprises of three parts, that is the stigma, style, and ovary. ठीक है जी और मेगास्पोरोफिल्स भी କହିପାରିବେ yes correct you can say megasporophyll ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ତମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ପଚାରୁଛି because questionnaire ନା examiner କୋଉଠି ବି question ପଚାରି ପାରିବ ଯେମିତି କି I'll say teacher plays an important role in a student's life yes or no teachers play an important role in a student's life but se jo important ko I can say main role teacher plays main role teacher plays chief role teacher plays a vital role teacher plays a significant role ସେଠି ମୁଁ କିଛି ବି ୱାର୍ଡ ସେଠି ୱାର୍ଡ ପ୍ଲେ କରିପାରିବି ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ନେଇକି ଠିକ ସେ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନାଁ ଗୁଡାକ ଅଛି ବଟନୀରେ ନାଁ ଗୁଡାକ ଡେ ୱାନ୍ ମନେ ରଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆମେ pistil କହୁଛେ carpel କହୁଛେ megasporophyll କହୁଛେ and all of these exactly mean the same thing ଆଉ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ତିନିଟା ପାର୍ଟ ରହିଲା one is ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭଳିଆ କାମ କରିଥାଏ ଫର ଦ ଅପକମିଂ ପୋଲେଣ୍ଡିୟନ ଯାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ବୋଲି କହୁଛେ ନମ୍ବର ଟୁ ରହିବ ଲଙ୍ଗ ସ୍ଲେଣ୍ଡର elongated hollow tube like structure that is called as your style and the last the basal the base ରେ ଅଛି the bulgy part ଏ ଯୋଉ bulkiest part ଟା ଅଛି base ରେ ରହି that is called as the ovary the stigma then ତାପରେ ଆସିବ style then ତାପରେ ଆସିବ ovary ବୁଝିଲ ନା ତ ଏ ଯୋଉ carpels ତମେ ଦେଖିଲ ଏ carpels ଭିତରେ କଣ କଣ ରହିଲା stigma style and ovary as the three parts then ତିନିଟା ମିଶିକି ତମେ megasporophyll ବୋଲି କହିବା ଏମାନେ ମାନେ megaspore formation କରୁଛନ୍ତି fill ମାନେ ହେଲା leaf then ମାନେ spore ବନାଉଛନ୍ତି spore producing leaf that's why it's called as megasporophylls ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ चलो तो पार्ट्स ऑफ स्टैमेन आसिला फिलामेंट एंड आंथर गोटे तापर कौन कौन पार्ट रहला फिलामेंट अछि गोटे आंथरटे अछि फिलामेंट हम ऑलरेडी कथा ही चलरनी लॉन्ग स्लेंडर एलोंगेटेड थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट एंड आंथर एगला कोन बाइलोब एंड डाइथिकस इन नेचर the filament is long and slender stalk its proximal end is attached to the thalamus or the petal of a flower so now who can tell me what do you mean by proximal end and how many types of ends are there and what are those ends or means yes anyone of you two types of end proximal and basal no no basal nahi proximal here proximal end is thalamus no what do you mean by proximal end so proximal word ର ମାନେ କଣ and ଏମିତି କେତେଟା end ଅଛନ୍ତି proximal ଆଉ basal ତ କେବେ ବି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ହେଲା proximal ଆଉ ଗୋଟେ distal 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 end proximal end and distal end yes so Divyajyotsna what do you mean by proximal what do you mean distal Arpita is saying sorry. No need to say sorry. It's fine completely. One is proximal, one is distal. The P for proximal, P for pakhare. The jo part our pakhare achi, that is the nearer to pedicel. Yes, it is called as proximal end, and the dudore thai, that is called the distal end. ঠিক ଅଛି ତମ ପେଟାଲ ଥାଲାମସ ରୁ ପେଟାଲ ଅରିଜିନ କରିଛି ତ ଥାଲାମସ ବା ପେଟାଲ ର ପାଖରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଟା ଆଟାଚ ହେଇକି ଅଛି that one is the proximal part and no need to say sorry for any wrong there is no wrong answer maybe question भूल ହେଇଥାଇପାରେ answer ତ wrong answer but right question ଥିବ ନା କିଛି ଗୋଟେ ठीक है तो don't worry exactly don't worry for your wrong answers you just participated that is uh, that's so your talent तुम participate करूଛ that is good then wrong तो ମୋ ଆଗରେ ହବା ଠିକ କଥା ଏଇଠି ଯାହା ଭୁଲ ହଉଛି ହଉ not in the council examination or not neither in the entrance examination
काउंसिल तो फिर भी है तुम्हें 1 मार्क की 2 मार्क मैक्सिमम हरे बसी बट एंट्रेंस ली दिस 1 और 2 मार्क का बहुत इंपोर्टेंस होची also 1 mark importance you can ask to a student who has secured 539 out of 600 mark तो कितने बाजुथिबो that 89.9999999% ର value ଟା କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଉ ସେ 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ଯେ ତମ 90% କରି ପାରିଥାନ୍ତା ବୁଝିଲ ତ instead of saying sorry you just be confident ଆଉ ଯେବେ next time ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକ ଭୁଲ ନ ହୁଏ ନା तो ये very easy question ଥିଲା proximal ମାନେ ପାଖ ବାଲା end distal ମାନେ ଦୂର ବାଲା end ତ thalamus ପାଖରେ ଯୋଉ end ଟି ଅଛି ମାନେ ଯୋଉଠୁ actually filament ର origin ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ proximal ବୋଲି part ଆଉ distal କିଏ ଯେ thalamus ଠୁ ଦୂରରେ ଅଛି ମାନେ origin ଠୁ ଦୂରରେ ଅଛି ଆଉ କାହାର ପାଖରେ ଅଛି ଆନ୍ଥର ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା distal ଚलो तो टर्मिनल आंथर जो थिला इट्स अ टर्मिनल पार्ट जेमति आंथर हेगला बेस हमर जो फिलामेंट हेगला बेसाल पार्ट बेस रु अटैच हे जे पेटाल लोबा थैलामस ओरिजिन करि जाइछि सेमति आंथर जो रहला इट्स टर्मिनल एंड टिपिकली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज टू थिकर ईच लोब पाखे जेटा थाको दैट्स इट्स कॉल्ड एज डाइथेकस मन रखियो जिंस एटी तो ये जो आंथर स्ट्रक्चर केमति हाबो इट इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज डाइथेकस मतलब सुनो ईच लोब इज डाइथेकस अल्टीमेटली केटा लोब अछि दिटा लोब एंड केटा थाको अछि चारटा थाको अछि मन रखियो एटा हम कहूचे बाइलोब्ड माने दुई और डाइथेकस माने दुई तो दुई दुई आंसर नुहे लोब अछि दिटा थेका अछि चारिटा एटा मन रखियो and often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca ये जो theca रहला जो पार्ट टा ताको सेपरेट करछि कि longitudinal groove is there और से longitudinal groove को हमें line of dehiscence बोली कहूचे जे कि गोटे मैच्योर पोलिन ग्रेन को डिवाइड करिवो मैच्योर पोलिन ग्रेन को से ओपन अप करिवो और ता जेता पोलिन ग्रेन को बाहर को छाड़िवो ये लगा काम चलो तो पिला माने ए जाय कि हमर गोटे बेसिक्स पार्ट सरी गला स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स रो clear and as it is 9 o'clock exactly so I just want to say what 5 minute of break now 5 minute not more than that but a 5 minute of short break ten year पानी फानी पिया पी करी आस और देन एबे इंटरेस्टिंग क्लास होबा को जाउची वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द आंसर और जोते भी माइन्यूट माइन्यूट क्वेश्चन ही परिबो कोठी भी ट्रिकी क्वेश्चन ही परिबो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल ऑफ विथ यू देखो मो पाखरे स्क्रीन शेयर जदी करिबी एटा मो ଏଇଟା ଷ୍ଟପ୍ କରି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ମୋ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବି ଅଛି ତମ ଏନସିଆରଟି ବୁକ୍ ରୁ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ବି ଅଛି ଜଷ୍ଟ ଅ ସେକେଣ୍ଡ जनवरी फरवरी में कर जनवरी फरवरी यस नाउ यू कैन सी ତମ ଏନସିଆରଟି ର पेज नंबर वाइज क्वेश्चन आई हैव विथ मी to identify P to V in the given figure and select the correct option
Divya Josna, for your kind information, this is the very first class. आज ये ही स्टार्ट ହେଇଛି ये तुम्हारा 12th क्लास ର सेकेंड ईयर ର फर्स्ट चैप्टर जा ना होचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और से फर्स्ट चैप्टर रे वो फर्स्ट पार्ट रे ओनली आई हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर व्हाट इज अ फ्लावर फ्लावर पाई की को हार्मोन रिस्पांसिबल फ्लावर टा प्लांट रे कोठी हेई थाए आउ व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस आर देयर ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାହିଁକି ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏ ଫ୍ଲାୱାର କେମିତି କେମିତି ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ଫ୍ଲାୱାର ସେ ଯୋଉ କଣ ପାର୍ଟ ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କଣ ପାର୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ଡିସ୍କସ କରିଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲାସ ଏବେଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଥିଲ ତ no need to worry this is your very first class regarding your second year syllabus you have not missed anything so you have already seen a flower so kindly identify P to V in the given diagram. तो तुम आगे की स्क्रीन में किसी क्वेश्चन रहिला विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक और से 5 मिनट पर क्वेश्चन डिस्कशन करके हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करिबा केही भी लीव होबा नहीं समय से रहिबो ऑल ऑफ यू प्लीज काइंडली आई एम रिक्वेस्टिंग टू स्टे देयर एंड आंसर दिस क्वेश्चन पॉजिटिवली एंड तम जो राइट आंसर राको हम पई की एनर्जी बूस्टर के आसीबो सो आई थिंक कि मु जहाटा कहिली जहाटा सुनेइली तुम मन ताको सुनिलो बुझी पाइलो ओके चल So I'm waiting for you all. ठीक 9टा 7 ରେ ଦେଖା ହବ. It's 9 to 9:07 will resume our class.
Okay, welcome back once again. I've got two messages in the chat. Sobhit Pradhan and Khushbu both are saying option C is the correct answer. So now let us see option C correct है कि नहीं. Arpita is also saying option C is the correct answer. Okay, so option C like P is sepal. Yes, P is sepal, correct. Q is petal. Q is petal. Yes, absolutely correct. R1 is anther. Yes, R1 ta anther ଅଛି. S is filament. S1 is yes, long slender filament. T is equal to stigma, upper portion, yes, upper the landing platform. T. U is style and V is over. Correct, correct. The Roman be Sobhit and you all guys, Arpita, Sobhit, Khushbu, you all have been given the correct answer. That is the right answer. Sure. Next, if you go to question number two, anther is typically dash tetrasporangiate, bisporangiate, trisporangiate, or monosporangiate. ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛି anther is bilobe. So you got an answer. Tetrasporangiate is the correct answer. Yes, Jagannath Khandayat is saying the correct answer is two number A. Tetrasporangiate structure. Anther, the typical anther is bilobed and each lobe is dithecous. The dithecous is careful. Yes, Lipsa, the correct answer is two number A. Priyanka is saying C. C kahara bolte. First question answer koithibe. Maybe say hithiba. Yes, doing number Khushbu right answer is A. The functions of tapetum ସେଗୁଡା ଆମେ ଜାଣିନେ ଯାଇକି ପଢିନେ ପଢିଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଗ ଆସିବ ଚଲ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ସେୟାରିଂ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମ ଟପିକ କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା चलो so let's quickly focus on the transverse section of an anther. The anther is a tetragonal structure consisting of four microsporangia. See, in singular it is called as microsporangium, but in plural it is called as microsporangia. And all of these microsporangium are located at the four corners, two in each lobe. So I mean, it is bilobed in nature, and each lobe dita thaka ଅଛି ତ ସେ each lobe dita microsporangium ରହିବ ତ ଚାରିଟା lobe ଚାରିଟା microsporangia ରହିବ. Now, this microsporangia develop to pollen sac. A microsporangium माने आगो जाके develop ହେଇଯିବ pollen sac. जेम सेपटे आसो embryo sac female रे इट्स ना pollen sac बनिछि. और से pollen sac भितर के they extend longitudinally all through the length of an anther all through the length of an anther and are packed with the pollen grains. आपको जे कहा कर रखिए से माने pollen grain रखिए. Okay, so let me clear you one thing here that ये जो चारिटा microsporangium रहिले गोटे single anther भितरे remember गोटे line कोच मन रखिबो चारिटा microsporangium रो चारि पाखरे चारिटा लेयर प्रेजेंट अछि 4 4 4 मन रखियो इन द मूवी असला R and the 4 4 4 तो कौन चारटा ना चारिटा माइक्रोस्पोरेंजियम तापर पुणी कौन चारटा ना चारि पाख
some technical error may happened ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ yes so is it visible right now ହଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ହଁ ମଝିରେ ଯୋଉ ଅଡିବୁଲ ହଉନଥିଲା ଟେକ୍ନିକାଲ ଗ୍ଲିଚ ଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଜୁମ୍ ଟା ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଏହା ହିଁ କହିଥିଲି କି ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ ଯୋଉ ରହିଲା ଟିପିକାଲ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ ର ଚାରି ପାଖରେ ଚାରିଟା ଲେୟାର ଅଛି ଓକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଚାରି ପାଖେ ଚାରିଟା ଲେୟାର ରହିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି କଣ ଏପିଡର୍ମିସ ଏଣ୍ଡୋଥେସିୟମ ମିଡିଲ ଲେୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାପେଟମ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତିନିଟା ଲେୟାର ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ରାଇମିଂ ରେ ମନେ ରଖିବ ଠିକ ଅଛି ଏପିଡର୍ମିସ ଏଣ୍ଡୋଥେସିୟମ ମିଡିଲ ଲେୟର୍ସ ଟାପେଟମ ଯଦି ଇନର ମୋଷ୍ଟ ଦେଖି ଆସିବି ଟାପେଟମ ମିଡିଲ ଲେୟର୍ସ ଏଣ୍ଡୋଥେସିୟମ ଏପିଡର୍ମିସ ঠিক আছে এস এস এম এম মনে রাখবে এপিডার্মিস এন্ডোথেসিয়াম মিডল লেয়ার্স ট্যাপেটম বা ট্যাপেটম মিডল লেয়ার্স এন্ডোথেসিয়াম এপিডার্মিস the outer three layers give protection and help in dehiscence of anther to release the pollen grain. The first जो तीनटा लेयर में लिखी एटी एपिडर्मिस एंडोथेसियम मिडिल लेयर्स ये तीनटा का काम होची कौन ना से माने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिवे ठीक अछि कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करछनी काहाकू ना दे प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द आंथर आंथर वाले प्रोटेक्शन दउछन ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ କାମ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର dehiscence ହବ what is dehiscence ଯେତେବେଳେ pollen grain ମାନେ liberate out ହେବେ ବାହାରକୁ that is called as dehiscence ଆଉ ସେଇଠି ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବେ pollen କୁ ରିଲିଜ କରିବାରେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଜୁମ କରି ଦେଖେଇଛି ତ ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଖି ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଭଲସେ ଦେଖିକି କୁହ कि एपिडर्मिस एंडोथेसियम मिडिलिया टैपेटम ये चारटा भितर तमे कोउठी डिफरेंस देखा गला गोटे को लेयर रे तुमको ब्लैक कलर डॉट्स डॉट्स सब देखा जाउची स्मॉल टाइनी डॉट्स प्रेजेंट थिबे एटे खोजी कहला तुमने बही अछि बहुत बढ़िया बही मते कहि परिबे यस देव जगन्नाथ एंड शुभश्री खुशबू दिव्यज्योत्सना बाबा वेरी गुड ଅର୍ପିତା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦେହିସେନ୍ସ ଲିପ୍ସ ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ହଁ ଦେହିସେନ୍ସ କହିଲି କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆନ୍ଥର ୱାଲ ଟା ବ୍ରେକଡାଉନ କରିବ ବ୍ରେକଡାଉନ କଲା ପରେ ସେଠୁ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ମାନେ ଲିବରେଟ ଆଉଟ ହେବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ that is called as dehiscence the liberation or releasing of the pollen grains the mature pollen grains from the anther wall is called as dehiscence तो ये जेमती प्रोटेक्शन भी दउछि किए आंथर वाल माने एपिडर्मिस एंडोथेसियम मिडिल लेयर्स सेमती देही सेंस पे सेही माने ही हेल्प करिवे चलो हाँ तो जो क्वेश्चन जो करथिले टैपेटम पाखरे ब्लैक कलर डॉट अछि हु कैन से दिस टैपेटम दिस ब्लैक कलर डॉट्स को हम कोन कहबा जो ब्लैक कलर डॉट्स सब थिले टैपेटम पाखरे व्हाट आर दोस डॉट्स कॉल्ड आउ तार काम कोन एनी वन ऑफ यू सर रिपीट द क्वेश्चन ओके no Khushbu, it's not sporogenous tissue. My question is, listen carefully. टैपेटम भितरे जो ब्लैक कलर डॉट्स तुमको देखा जाउची जो डॉटेड डॉटेड ब्लैक कलर सब प्रेजेंट अछंती तो व्हाट आर दोस कॉल्ड व्हाट आर दे यस गुड Divyajyotsna, right answer is nucleus they are the
न्यूक्लियस तो गोटे सिंगल टैपेटम सेल भितरे लेयर भितरे देयर आर मल्टीपल न्यूक्लियस और यू कैन से न्यूक्लियई आर प्रेजेंट these are nucleus yes as a जो nucleus বা nuclei মানে जो रहिले what is their role ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କଣ due to the presence of multiple nucleus in a single tapetum that is called as multinucleate or sinocytic in nature. And what is sinocytic means na sinocytic ହେଲା multinucleate ଆଉ ଯୋଉଠି multiple nucleus ରହିଲେ ସେ ତାକୁ help କରିବ nutrition provide କରିବ. Now who can decode this segment? Multiple nucleus ରହିଲେ multiple nutrition କେମିତି ଆସିବ ଏଠି? What is the link between having multiple nucleus and providing nutrition? तो ये आंसर मु दे दउछ टाइम वेस्ट करूनी तम मन आंसर कर दउची कि पिलामन जेहेतु मल्टीपल न्यूक्लियस अछि तो मल्टीपल न्यूक्लियस भितरे मल्टीपल क्रोमोसोम्स आर देयर एंड मल्टीपल क्रोमोसोम्स मानक मध्यरे मल्टीपल डीएनएस विल बी देयर as a multiple DNA भितरे क्या अछि multiple genes are there and you know it very well genotype controls phenotype तो जिते अधिक जीन थिबो सेते अधिक से आरएनए फॉर्मेशन करिवो तो जिते अधिक आरएनए फॉर्मेशन करिवो सेते अधिक प्रोटीन बनिवो और जिते अधिक प्रोटीन बनिवो से प्रोटीन आगो जाय कि न्यूट्रिशन बा नरिशमेंट प्रोवाइड करिवो से तो तमे एटी बुझी रख टैपेटम जो अछि टैपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल तो जेहेतु से इनर मोस्ट अछि सबटु पाखरे से ही प्रेजेंट अछि तो से इनर मोस्ट हेतबार से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करछि एंड नंबर 2 इट इज हैविंग न्यूट्रिशन तापास नरिशमेंट अछि कि कैपेबिलिटी अछि बिकॉज़ ए गोटे मात्र जिंस अछि एंथर भितर जे होछि कोन ना मल्टी न्यूक्लिएट और सिनोसाइटिक इन नेचर जैसे सिनोसाइटिक अच्छी मल्टीन्यूक्लिएट अच्छी it can produces its own DNA its own DNA will produce its own RNA and this own RNA will produce the own protein और जेहेतु आप पाखरे अत्यधिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट अच्छी तो ये अन्य जन को सहायता करि परिबो दैट इज द राइट आंसर क्लियर तो हमर माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर हम देखुतिले तो ये चारि पटे चारिटा माइक्रोस्पोरेंजियम अछंती तो फर्स्ट वन तक प्रथम आसला कि एंड्रोइशियम आगे फ्लावर गोटे so flower को केमता फ्लावर है तो it can be unisexual or it can be bisexual if it's an unisexual it must staminate flower that is stamen थिवा दरकार so stamen भितरे पुनी क्या आसिला androecium भितरे आसिला group of stamen भितरे आसिला anther and filament anther भितरे रहला कि ना चारि पटे चारिटा माइक्रोस्पोरेंजियम आ चारिटा माइक्रोस्पोरेंजियम चारि पाखर रहले चारिटा प्रोटेक्टिव लेयर चारिटा प्रोटेक्टिव लेयर जदि हम सीक्वेंस पे से भी आउटर मोस्ट देखिबी इनर मोस्ट आडकू तले फर्स्ट पाइबी एपिडर्मिस देन पाइबी एंडोथेसियम तापर पाइबी मिडिल लेयर्स लास्ट वाइस टैपेटम तो जो टैपेटम अछि टैपेटम होजी गोटे मात्र जो आंथर वाल जे कि मल्टी न्यूक्लिएट हेकी थाए जहाँ पाखे मल्टीपल न्यूक्लियस माने अछंती आ जते अधिक न्यूक्लियस रहइबो सेते अधिक से प्रोटीन फॉर्मेशन करि पारिबो गेटिंग माय पॉइंट जिते अधिक तापे न्यूट्रिशन जो न्यूक्लियस रहबो सेते से प्रोटीन फॉर्मेशन करि पारिबो दैट इज गोइंग टू बी आंसर चलो the tapetum is the innermost layer which nourishes the developing pollen grains cells of the tapetum contains dense cytoplasm and generally have more than one nucleus so you got the reason why they're having more than one nucleus and why their cytoplasm is dense in nature the cytoplasm ର dense ହବା ପଛରେ reason କଣ ରହିଲା ନା cytoplasm dense ଏଥିପାଇଁ କି ଅଛି କାରଣ ତା ପାଖରେ multiple protein formation ହେଉଛି you know cytoplasm consists of the ribosome ribosome is the protein factory ribosome माने freely present अछन cytoplasm रे otherwise they are attached on the surface of endoplasmic reticulum जाको हम rough endoplasmic reticulum बोली कहूचे तो once से न्यूक्लियस रो भितरु से डीएनए रो भितरु गोटे आरएनए फॉर्मेशन ही क्या आसी से इंफॉर्मेशन नहीं क्या आसी केमते प्रोटीन बनियो बोली से आरएनए वंस न्यूक्लियस रो बाहर की डीएनए सहित अटैच हेई थिबो माने संगे संगे प्रोटीन बनिवा स्टार्ट हो जाय
सॉरी डीएनए सहित पिलाମାନେ ଆଟାଚ ହବନି ରାଇବୋଜୋମ ସହିତ ଆଟାଚ ହବ तो once राइबोसोम सहित अटैच ହେଲା ମାନେ ସେଠି प्रोटीन फॉर्मेशन କରିବ as राइबोसोम आर प्रोटीन फैक्ट्री तो हमको अधिक ରୁ ଅଧିକ प्रोटीन मिलिले साइटोप्लाज्म ଟା भी डेंस ହବାକୁ ଲାଗିବ ଆଉ जे से डेंस साइटोप्लाज्म ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରି ପାରିବ ସେ ଅଧିକ ରୁ ଅଧିକ ଫର୍ମେସନ କରିପାରିବ nourishment in young anther each microsporangium has porogenous tissue at center that consists of compactly arranged homogeneous diploid cells ଆଉ sporogenous cell ବୋଲି କହୁଛେ any question till this okay our second part बुझिबा as the anther develops each porogenous cell or microspore or pollen mother cell undergoes meiotic division to form microspore tetrads जहाँ भीतर में microspores माने cluster ହେଇକି ଥାନ୍ତି as is the formation of microspore from the pollen mother cell PMC through meiosis called as microsporogenesis I hope some question is there सर डीएनए रो आरएनए केमती हबो ओके गुड क्वेश्चन डीएनए रो आरएनए बनिबो बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज व्हाट ट्रांसक्रिप्शन तो एडी मु तमको गोटे बेसिक जिंस बुझे दोची जसरा कि डीएनए जो अछि डीएनए इज द बेसिक हेरिडिटरी मटेरियल इट कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन किन कथा होची कोन ना डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड राइबोसोम इज प्रेजेंट outside the nucleus inside the cytoplasm तो ना से डीएनए तार न्यूक्लियस को छाड़ी की राइबोसोम पाखु आसी पारुछि ना से राइबोसोम टी तार साइटोप्लाज्म को छाड़ी की न्यूक्लियस को जाई पारुछि सो एई जिंस भितरे एई भला कंडीशन है सपोज तुम इमेजिन करो आज रज अछि लास्ट रज तुम ପାଇଁ କି କିଛି ड्रेस आसी नाही डन ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ମତେ ଆଜି ହିଁ ଡ୍ରେସ ଦରକାର ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରୁଛି ତ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ଦୋକାନରେ ଡ୍ରେସ ବିକ୍ରି ହଉଛି ସିଏ ବି ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ତମ ଘରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ तो इन बिटवीन सॉल्यूशन क्या आसिला ना फ्लिपकार्ट आसिला अमेजन आसिला मिंत्रा आसिला तो दे आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल से कौन करछन ना कस्टमर रो ऑर्डर नौछंती एंड सेपटे डीलर रो जिंस आनी कस्टमर पे पहुंचाउछंती जस्ट लाइक आरएनए इज डूइंग तो डीएनए कैन नॉट गो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस and a ribosome cannot come inside the nucleus because मझिरे के रहला न्यूक्लियर पोर इज देयर लिसन परफेक्ट एग्जांपल नहीं बुझिया दरकार है जिनसटी मु ए जिनसटी पो पिला को बुझेइले कहिते कि बिरयानी कथा कि क्रिकेट मैच चलीची विराट कोहली 99 रन रे प्रेजेंट अछि आ तुमको 100 स्कोर होला पर तुम जोमेटो रु रसगुल्ला मगे खाइबा अछि तो यू कैन नॉट गो आउटसाइड तुम जो विराट कोहली सेंचुरी मिस करि परिबिनी सेपट से रसगुल्ला दुकान भी जो बनै छी गुलाब जामुन रसगुल्ला बनै छी बिक्री करे पे बनै छी ना थोड़ा ना से तो म्यूजियम में स्टोर कर रखिबो तेणु ताकू बिक्री करबार अछि तमु खाइबार अछि त मझिरे आसीगला कि जोमेटो और स्विगी सेमती डीएनए कैन नॉट डीएनए इज अ चीफ हेरिडिटरी मटेरियल इट कैन नॉट कम आउटसाइड द न्यूक्लियस and ribosome cannot enter into the जो हमर न्यूक्लियस because the nuclear ports are there it is double membrane structure से सहजरे अलाउ करिवो नै तो एठी मझिरे कहला डीएनए रो आरएनए बनिला by the process called as transcription और से ट्रांसक्रिप्शन जो आरएनए बनिची थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए अछि टीआरएनए आरआरएनए एमआरएनए टी इज ट्रांसफर आरएनए आर इज राइबोसोमल आरएनए एम इज मैसेंजर आरएनए और जो मैसेंजर आरएनए मैसेज को कैरी करके आनिबो एंड प्रोटीन फॉर्मेशन करिवो कोठी आसी राइबोसोम ने पहुंची प्रोटीन बनेबो बस जते अधिक प्रोटीन बनिबो साइटोप्लाज्म सेते अधिक डेंस हबो आ साइटोप्लाज्म जते अधिक डेंस हबो तापे नरिशमेंट करिया पई के एनर्जी रहइबो ठीक ठाक से फूड बने दे परियो so as the anther develops is porogenous cell that is called microspore or polar mother cell it be question of why microspore are called as polar mother cell because आगो जो हमें पढ़िबा गाइनोसियम रे सेटा सब मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी तो एठी भी कहियो माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी तो प्ले तो कंफ्यूज हेबे एमएमसी माने कोन कारण माइक्रोस्पोर मदर सेल भी एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल भी एमएमसी दीटा एमएमसी लोग कंफ्यूज हेबे तेणु हम क्लियर करी कहबो पड़ुछि कि एंड्रोसियम जो माइक्रोस्पोर मदर सेल रहइला तार अन्य ना हैला पोलेन मदर सेल
एंड मन रखिथिबो जोट भी तुम्हें बायोलॉजी रे मदर सेल सुनिलो, मदर सेल सुनला माने डेफिनेटली से कोन थिबो डिप्लॉयड इन नेचर थिबो। आ से डिप्लॉयड को हैप्लॉयड करबा पई के हेले बिकॉज़ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एठी पढुचे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन हेता है, आ फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन बिटवीन टू डिसिमिलर हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमेट अकर्स। जेहेतु दीटा हैप्लॉयड गैमेट दरकार अछि एठी, जस्ट अ सेकंड प्ले माने जिससे तो बहुत नंबर डिलीट कर देंगे। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो जेहेतु हमको डिप्लॉयड रो हैप्लॉयड सेल बनेबार अछि, तो हैप्लॉयड बनेबा पई कि देयर इज ओनली एंड ओनली वन वे इज देयर, आल्सो वन meiosis, that is called as reductional cell division or meiotic cell division। तो meiosis हेले ही हमरो डिप्लॉयड सेल लो चारिटा हैप्लॉयड सेल बनि परिबो, और चारटा हैप्लॉयड सेल को हम कोन क्लस्टर ऑफ फोर सेल इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। और से जो माइक्रोस्पोर टेट्राड अछि तार भीतर चारिटा पोलिनोमियल फॉर्मेशन आप microspore from a polynomial called as someone is talking kindly। Kindly mute yourself। चार दिन के रिमोट कंट्रोल किसी का हम आप करें नहीं ना हम जमीन में जा नहीं Okay, see, तो माइक्रोस्पोर समझते बुझिलो। And as the anthers mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grains। ଶୁଣ, ତ ଆମର ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଥର ଭିତରେ ଦିଟା ଲୋବ ଥିଲା, ଇଚ୍ ଲୋବ ରେ ଦିଟା ଥାକ ଅଛି, डाइथेको सिग्नेचर। तो ऑल टोटल गोटिए आंथर भितर चारिटा माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट अछि। गो सिंगुलर माइक्रोस्पोरेंजियम कहिबा, प्लुरल ले माइक्रोस्पोरेंजिया कहिबा। तो से जो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम रहिला, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम भितर बहुत सारा के अछि स्पोरोजिनस सेल्स आर देयर। तमे ना सीक्वेंस पिला माने मन रखो, सीक्वेंसली मन रखले कामरे आसीबो कि एंट्रेंस तुम क्वेश्चन जो पडिबो कि अरेंज इन सीक्वेंस, सीक्वेंस से पचारथिबो कि ताको एमती सीक्वेंस लेखो बोली। तो मु तुम ना बट स्टार्टिंग में कहूची आ एटा भलसे सुन। स्टार्ट रासला गोटे फ्लावर, से फ्लावर भितर कि अछि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोइशियम। से एंड्रोइशियम भितर कि अछि ग्रुप ऑफ स्टैमेन्स। से ग्रुप ऑफ स्टैमेन रो हम गोटे सिंगल स्टैमेन पाखु गले, दैट स्टैमेन पाखे पण दीटा जिंस अछि, गोटे अछि आंथर आ गोटे अछि लॉन्ग स्लेंडर एलोंगेटेड थिन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। से जो आंथर अछि इट इज बाइलोब्ड एंड डाइथेकस इन नेचर। से जो आंथर भीतर जदि मु देखिबि तो डाइसेक्ट करी देखिबि और ट्रांसवर्स सेक्शन नै देखिबि, से आंथर भीतर प्रेजेंट अछि कोन ना चारिटा माइक्रोस्पोरेंजियम। से चारिटा माइक्रोस्पोरेंजियम जो अछि से चारि पाखर चारटा लेयर थिले, ताको हमें कहउतिले कि आंथर वाल बोली। बाहर देखि आसिले प्रथमे आसिला एपिडर्मिस, तापर आसिला एंडोथेसियम, तापर आसिला मिडिल लेयर्स, तापर आसिला टैपेटम। सुन, से जो रहिला हमर आंथर जो मझे माइक्रोस्पोरेंजियम अछि, से माइक्रोस्पोरेंजियम भितर कोन कि अछि ना ग्रुप ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ग्रुप ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। से स्पोरोजिनस टिश्यू रे जो सेल रहिला कोन कहबा, हमें स्पोरोजिनस सेल बोली कहबा। से स्पोरोजिनस सेल माने टिके मॉडिफाई हेकी कन्वर्ट हेकी फॉर्मेशन कर देबे कोन आर्किस्पोरियल सेल। देन से आर्किस्पोरियल सेल जो रहिले सी पुणे आपको मॉडिफाई हेबे कन्वर्ट हेकी बनेबे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल।
से जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल माने रहिले सेही माने ही आगो एनलार्ज हेबे और एनलार्ज से फॉर्मेशन कर देबे कोन माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलेन मदर सेल जो पोलेन मदर सेल के फॉर्मेशन हेची से पोलेन मदर सेल आगो जाई करबो मेयोसिस बा यू कैन से मेयोटिक सेल डिवीजन आ से मेयोसिस कला माने सेठरो कोन बनिबो ना फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन हबो ଆଉ ଚାରିଟା ହାପ୍ଲଏଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ଟେଟ୍ରାଏଡ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ସେ ଚାରିଟା ହାପ୍ଲଏଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ଟେଟ୍ରାଏଡ ଆଗ ମ୍ୟାଚୁର ହେବେ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ ହେବେ ଆଣ୍ଡ ଇଚ ଅଦର ଡିସୋସିଏଟ ହେବେ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆସୋସିଏଟ ହେଇକି ଥିଲେ କ୍ଲଷ୍ଟର ହେଇକି ଥିଲେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଥିଲେ ଏବେ ସେ ଡିସୋସିଏଟ ହେବେ ସେପାରେଟ ହେବେ ଇଚ ଅଦର ଟୁ ଅଲଗା ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ କନଭର୍ଟ ହେଇଛି କୋଉଥିରେ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ରେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ତା ଭିତର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସେ ଆମେ ଜାଣିବା ए जाए क्लियर समझते पूरा सीक्वेंस बन रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ फ्लावर पूरा एंड पले गोटे पोलेन ग्रेन रे आई होप बुझी परिथिबो जदि भी किसी सीक्वेंस रे असुविधा रहउची मते पचारि परिबो रिपीटिंग वंस अगेन फ्लावर भितर रहिला तुमरा एंड्रोशियम एंड्रोशियम भितर रहिला तुमरा ग्रुप ऑफ स्टामिन रहिला तुमरा एंथर एंड फिलामेंट एंथर भितर रहिला चारिटा माइक्रोस्पोरेंजिया ईच माइक्रोस्पोरेंजियम भितर स्पोरोजिनस टिश्यू तार भितर आर्किस्पोरियल सेल आर्की माने प्रिमिटिव स्पोरियल माने स्पोर तो स्पोर रा बनिबा पूर्व वाला पर्सन ता दैट इज कॉल्ड आर्किस्पोरियल सेल जेम तमरा एनुअल एग्जाम पूर्व गोटे हाफ इयरली एग्जाम होची ता पूरे यूनिट टेस्ट होची पूर्व ठीक से टाइप रे एठी स्पोर बनिबा पूर्व जोटा है दैट इज कॉल्ड एज आर्किस्पोरियल सेल तने फाइनल पूर्व सेमीफाइनल सेम स्पोरोजिनस सेल बनिबा पूर्व आर्किस्पोरियल सेल आर्किस्पोरियल सेल जो स्पोरोजिनस सेल रो बनो कि पोलेन मदर सेल परिबा अभी क्या डिवाइड आउट डिवीजन टी केमिजा डिवीजन हबो ना एटी मेयोटिक सेल डिवीजन हबो व्हाई मेयोटिक सेल डिवीजन बिकॉज़ एटी पोलेन मदर सेल दा डिप्लॉयड कंडीशन अछि टू एन कंडीशन अछि तो टू एन नो टू टू बनिया को हेले हमको डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड करिया पड़िबो आ डिप्लॉयड रो हैप्लॉयड करिया पई कि भगवान गोटे ही जिंस बनै छथि that is called as meiosis or reductional cell division तो once reductional cell division हबो meiosis हबो चारिटा haploid microspore tetrad formation हबो अच्छा ये microspore tetrad माने केमिति अरेंज हेई थांते ना क्लस्टर हेई थांते क्लस्टर माने ग्रुप हेई थांते and for the kind information पिला माने से ग्रुप पुन केमिति परंतडी it can be linear माने कोन ना one upon each other गोटे चारटा गोटे सळ रेखा थिले इट कैन बी टी शेप माने कोन देखिबो ना टी वाला हे तो इंग्लिश से टी जेम देथाय ऊपर थिबो तीनटा प्लेन तळे थिबो गोटे प्लेन तो गोटे टी शेप फॉर्मेशन होतिबो और यू कैन से आइसो बाइलेटरल माने कोन हेतिबो ना समान समान चारि पाटे चारटा थिबो आइसो माने समान लेटर माने साइड रे चारि साइड रे चारिटा पोलेन थिबे माने बुझ परछो गोटे पोलेन मदर सेल से डिवाइड गला मेयोटिकली बनेला चारिटा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स टेट्राड एक अछंती चारटा ग्रुप एक अछंती से ग्रुप एक जो अछंती से माने या तो लिनियर एक थिबे या तो से माने क्लस्टर एक ग्रुप एक थिला बेले चारि पाखरे चारटा थिबे अदरवाइज इट कैन बी डिकोसेट बढ़िया जिंसडा डिकोसेट होची कि नॉर्थ रे गोटे साउथ रे गोटे ईस्ट रे गोटे वेस्ट रे गोटे आइसोबाइलेटर कोन कहउछ चारि पाखरे चारटा इक्वल थिबे चारटा गोटे सर्कल बनाओ मझे गोटे डायमीटर बनै दियो गोटे हॉरिजॉन्टल डायमीटर गोटे वर्टिकल डायमीटर बनै देला पर चारटा एंगल बनिला चारटा पाए बनिला चारटा पाए भीतर रहले चारटा माइक्रोस्कोप रहले बा चारटा पोलेनगन रहले सेल आइसोबाइलेटरल तले डिकोसेट कोन कहउची ना डिकोसेट कहउची कि से सर्कल रो ऊपर आर्क रे रहइबो कि नॉर्थ पोल रे गोटे पोलेनगन साउथ पोल रे गोटे पोलेनगन ईस्ट रे गोटे पोलेनगन वेस्ट रे गोटे पोलेनगन ये लगता है नेचर क्लियर हैला बुझ पाइलो तो ये जो पोलेन ग्रेन माने रही चंदी से माने आगो जाय कि मैच्योर हेबे एंड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ पोलेन ग्रेन बिकॉज़ ताहा भीतर स्पोरोजिनस टिश्यू थाउजेंड ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू थिले ई स्पोरोजिनस टिश्यू रे थाउजेंड ऑफ सेल्स आर देयर स्पोरोजिनस सेल एंड ई स्पोरोजिनस सेल कन्वर्ट हेचंती पोलेन मदर सेल को एंड ई पोलेन मदर सेल लागू जाय कि मेयोसिस करी कि बनै चंती थाउजेंड्स ऑफ पोलेन ग्रेन
एंड एट तुम इवोल्यूशन गोटे पार्ट मन रखिबो जेहेतु ये एटी मेल पार्ट को बिलोंग करछि तो थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ पोलिनेशन बनिया पड़िबो बिकॉज pollination does not give guarantee for the transfer of right type of pollen grain to right type of stigma, and it is the pistil which has the ability to see whether the pollen is compatible or not. ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ଟା ଗୋଟେ ମେଲ ଫ୍ଲାୱାର ଉଡିକି ଯାଇକି ପବନରେ ଯାଉ ପାଣି ବାଟେ ଯାଉ ପ୍ରଜାପତି ଦ୍ଵାରା ଯାଉ ଭଅଁର ଦ୍ଵାରା ଯାଉ ମହୁମାଛି ନେଇକି ଯାଉ ସେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବି ଯାଇଥାଉ ଇଜ ଦେयर ଏନି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି कि सी राइट जगह बाहर की राइट जगह पहुंचियो बोली नो yes or no there is no guarantee in that पवन दब से कुआडे उडी जाई परिबो तो सेठी जेहेतु चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम अछि तो सेति में से नंबर ऑफ प्रोजेनी अधिक बनै दिछि पोलेंगेन अधिक बनै दिछि यदि ये मिश्र ता आउट अछि सी मिश्र ता आउट अछि तो से हंड्रेड्स एंड हंड्रेड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पोलेंगेन प्रोड्यूस करथांती रिलीज्ड बाय द dehiscence of anther बुझ पाइला रे जाई की any doubt the participants still now जो मैंने लास्ट जाए क्लास अटेंड करूछ दिव्य ज्योत्सना शीतल शुभश्री प्रियंका अर्पिता किसी डाउट नहीं तो बुझ गलो ओके ओके so dear participants till now what we have discussed okay दिव्य ज्योत्सना okay I got it so here हम structure पढ़ुଥିଲେ भी कहाँ पे से we are basically discussing about the structure of flower structure of flower भीतर हमें देखले कहाँ भीतर development of male gametophyte that is androecium sorry male pollen grain is male gametophyte और male gametophyte बनने ପାଇଁ कौन कौन steps सब रहेला completely ଗୋଟେ flower ରୁ start କରିକି ଆମେ से flower भीतर थिबा microsporangium रे formation गले pollen grain और से पोलन ग्रेन जो आसरे में ता स्ट्रक्चर देखिबा तो जो छोटिया मिसकंसेप्शन प्रिंटिंग एरर टे हेछि पिला माने मन देखिबो पोलन ग्रेन जो जनरली स्फेरिकल इन शेप और ता जो डायमीटर से 25 टू 50 mm इन डायमीटर लिखाइ छै आगु तमे नोट रे करेक्ट कर दबो एटा भूल लिखाइ जाय छै इट्स माय प्रिंटिंग मिस्टेक इट इज नॉट mm इन डायमीटर इट इज माइक्रोमीटर 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एटा मन रखियो then the cytoplasm is surrounded by a plasma membrane of course ये जो pollen grain रहला ता चारि पटे जो cytoplasm अछि तो cytoplasm चारिपटे ଗୋଟେ cell membrane plasma membrane टा अछि and जो pollen grain रो important part एटा मन रखिबो pollen grain has a two layered wall one is the outermost wall and the innermost wall the outermost layer जो रहला that is called as exine and the innermost is called as intine ओके जो एक्साइन जो रहिला पिला माने एटा मन रखिबो दिस एक्साइन लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन व्हिच इज द मोस्ट rigid structure which is undestructible in by the natural effects आपको नेचर रे को भी तमे टेम्परेचर दे यू कैन प्रोवाइड इट हाई टेम्परेचर यू प्रोवाइड इट नहीं माने इनती कहला तांको मम्मी मु तो तांको घर से बड़ झियो को तो देखिनी चिन्हिनी भलसी मु गोटे जिंदी kindly mute yourself कहिनी मु खाली से झियर फोटो देखिছি मु ताको काहे कि जिंदी कहबी बोली कहला मने तांको the participant kindly mute ଯଦି କଥା ହଉଥିବ ଘର ଲୋକ କି ସମସ୍ତେ ଯଦି ବଡ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ନା ସେଇଟା ଦେବି କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ए 20 कोन ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ର ହାତରେ କହିବି ଏବେ ଦେଖ ଆଗନି sorry so coming back to the pollen structure it is spherical in nature हमें डिस्कस करथले एक्साइन और इंटाइन करता दिस एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन एक्साइन टा कोथर तयारी स्पोरोपोलेनिन तयारी छि ये बहुत रिजिड लेयर थाए आ चारि पटे किए प्रेजेंट
जो स्पोरोपोलिन कौन प्रेजेंट अच्छे पिला माने बहुत हार्ड और रिजिड लेयर अच्छी आकु कौन से टेम्परेचर नष्ट कर परिबो नहीं कि आकु कौन सी मतलब टेम्परेचर हे गला बा कौन से ऑर्गेनिक मैटर हे गला बा किसी एंजाइम हे गला none of these are going to destroy this part ठीक है ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ପୋଲେନ୍ ଟା ଯୋଉ ରହିଲେ ଇନଟାଇନ୍ ହଉଛି ଆମର କଣ ଇନଟାଇନ୍ ହଉଛି ଆମର ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ଅଛି ଆଉ ଇନଟାଇନ୍ ଟା ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଫର୍ମେସନ କରିପାରିବ you need to remember all this segment देखो the hard outer layer made up of sporopollen which is highly resistant organic matter clear it can withstand high temperature strong acids and alkali and none of the any enzyme is going to degrade this sporopollen and এই যে এক্সাইম তাহলে তুমি ভাবুতো এটার এক্সাইম যদি এতে হার্ড আছে চারিপটে প্রেজেন্ট আছে তাহলে এক্সাম কে যদি ভাଙ୍ଗিପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ କେମିତି deficiency ବାହାରକୁ ଆସୁଛି pollen grain ভিতরে जो मेल gametophyte ବାହାରକୁ ଆସିବ the right answer is enzymes have tiny pores upon the surface aperture surface ଯୋଉ ଜାଗାରେ sporopollen absent ଥାଏ and that pore is called as germ pore the pollen grains are preserved as fossils due to the presence of sporopollen and it exhibits patterns and designs a sporopollen arrangement को नेकी pollen grain माने को different patterns सब थे different pattern different structures से माने exhibit design exhibit करते हैं clear तबे हम pollen grain ना भीतर जिनसे देखिबा कौन सा पार्ट अछि till now you just remember कि हमर male gametophyte अछि that is called as a pollen grain that pollen grain was coming from the anther आंथर भितर माइक्रोस्पोरेंजियम भितर रहला तुमरा स्पोरोजिनस टिश्यू भितर रहला आर्किस्पोरियल सेल सेठु बनेला आउटर पैरिएटल सेल एंड इनर स्पोरोजिनस सेल से इनर स्पोरोजिनस सेल आगो जाई की डेवलप करके एनलार्ज होके फॉर्मेशन करची माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलेन मदर सेल then that pollen mother cell ago janki se divide karchi it undergoes meiotic cell division to produce four haploid microspore tetrad and then the microspore tetrad arranged in clusters group re arrange gachandi ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ layer ଅଛି that layer is due to the callose layer ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ arrange ହେଇକି ଅଛନ୍ତି they may be linear shaped they may be isobilateral shaped, they may be T-shaped, they may be decussate shaped, they may be anything. And then ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କଣ କାଲେଜ ଏନଜାଇମ ଆସିବ so can a plant pollinate itself that is called self pollination of course I already told you in the first class there are some flower which are bisexual in nature and the bisexual flowers ଯଦି ସେମାନେ cleistogamous ହେଇଥିବେ definitely they are doing self pollination there is no other option for a cleistogamous flower I already told you dear participant I already told you flowers are of two types one is your chasmogamous flower and second is the cleistogamous flower and what is the significance difference between them now chasmogamous flower open remain open but the cleistogamous flower do not open in its lifespan और जेहेतु इट्स बाइसेक्सुअल इन नेचर आ पाखरे बोथ मेल एंड फीमेल डेटा प्रेजेंट अछंती एंड समानकर जो मेल एंड फीमेल डेवलपमेंट टाइमिंग टा भी समान थाए समान सेम टाइम रे मैच्योर हे थांती सेट पई कि सेट इज ए सेल्फ पॉलिनेशन शो करथांती यू नीड टू अंडरस्टैंड यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट ओके तो तुम्हें एट स्पोरोपोलिन सारी की एबे हमें जीवा कोठे की इंटाइन पार्ट को जीवा इंटाइन पार्ट कोन कोन जिनिस देखिबा आगे the exine has small apertures called as a germ pores as sporopollen is absent pollen grains are preserved as fossils due to presence of sporopollen era मन देखिए पार्ट टा pollen grain can be preserved as fossil due to presence of what sporopollen because the sporopollen is not going to be affected by any kind of strong acids or alkali or any kind of enzymatic action
and it is highly resistant to any kind of organic material, and it can withstand a very high temperature. So that's why it will act as a fossil. Let's come to the intine. As the name suggests, intine is the innermost one. It is a thin and continuous layer which is made up of cellulose and pectin. Remember, pilamane, exine is made up of sporopollenin, while intine is made up of cellulose and pectin. Exine thila hard rigid layer made up of sporopollenin से बहुत rigid थिला किंतु intine होची smooth and flexible. ठीक है, smooth and flexible as it is made up of cellulose and pectin. Now, a matured pollen grain contains two cells. One is the vegetative cell and second is the generative cell. The vegetative cell, it is bigger, it has an abundant food reserve and a huge irregularly shaped nucleus. These are the criteria of a vegetative cell. तुम diagram में already देखी पारुछो पिला माने आम पाखे जो रहिला male gametophyte टी pollen grain टी ता पाखे दीटा unequal cell अछंती, unequal shape. One is larger cell, so smaller cell. The large is called as vegetative cell and the small is called as generative cell. The vegetative cell, it is bigger, it has abundant. Abundant means plenty of food reserves are there. And it has a large irregularly shaped nucleus. And the generative cell, it is small in nature. It floats in the cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. ताकर भी साइटोप्लाज्म कौन अच्छे डेंस अच्छी सेठी भी साइटोप्लाज्म डेंस थिला हैविंग अबंडेंट फ्रूट रिजर्व एठी भी साइटोप्लाज्म डेंस अच्छी बट न्यूक्लियस टी छोटा अच्छी एंड द एंटायर बॉडी स्पिंडल सेल माने बुझ पाछटी ये फ्लोट कर परिबा आराम से कहा ऊपर एंड द वेजिटेटिव सेल पर फ्लोट कर परिबा and এটা মনে রাখিব over 60% flowering plant angiosperm রে it said the pollen grains are two cell stage. The majority of the flowering plant रे मुझे 60% flowering plant रे pollen grain टी एई भलिया vegetative one generative cell है कि समान set of हेतानी गछ झड़ जाई थांते but in other the 40% flowering plant रे कोन होची the generative cell divides mitotically to give two male gametes and hence it is called as three cell stage. Nothing to worry, nothing to basic inside କିଛି ମନ ରଖିବାର ନାହିଁ ମାନେ it's not any rocket science over here कि ଆମର ଦି ପ୍ରକାର pollen grain ମାନେ set off ହେଇଥାନ୍ତି ଗଛରୁ pollen grain ର କାମ ହେଲା କି ସେ ଆନ୍ଥରୁ remove ହେଇକି ଗୋଟେ female flower stigma ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବ ତ 60% flowering plant ରେ pollen grain directly ବାହାରିଲା and ଯାଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଆନ୍ଥରୁ ବାହାରିକି stigma ରେ ପହଞ୍ଚିଲା କୋଉ stage ରେ two stage ରେ and rest at 40% flowering plant रे ସେମାନେ 3 cell stage ଯାଇକି set off ହେଇକି ପଡିଥାନ୍ତି ମନେ ରଖିବ ultimately all the pollen grains are जो माने pollination करिछन जो माने fertilization करिवे they must be converted into the 3 cell stage so ultimately they are going to be 3 cell stage but ଏବେ currently ସେମାନେ कोन अछन या तो 2 cell or 3 cell so during the process of pollination during the process of fertilization तो कौन हो डबल फर्टिलाइजेशन जो हेते एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट रे तो टू सेल स्टेज आगु जेकी थ्री सेल हेबे केमिति हेबे ना तांकर ए जो पोलेन ट्यूब भितरे मेल गैमेट टी डिवाइड करिकि दुटा मेल गैमेट पर माइटोसिस करिकि एंड इफ इट वाज ऑलरेडी थ्री सेल स्टेज देन नथिंग टू डू किसी कर आवश्यकता नहीं एडा ला मन देखियो जिंस तो अल्टीमेटली सब थ्री सेल्ड हेबे बट किए टू सेल्ड हे कि सेट अप हे जाई थे किए थ्री सेल्ड लास्ट को ହେଇକି ଯାଇଥାଏ complete mature ହେଇକି ଯାଇଥାଏ ये हो जो difference now the seed pollen grains have to land on the stigma before they lose viability it is a word asila viability so what do you mean by viability the ability to remain alive germinate kariya capacity jaha pakhre thibo je jaiki pollen tube formation kar parto that is called as viability by ଆମେ simple language କହିଲେ ଆମେ ତାର expiry date ଦେଖୁଛେ तो there are some pollen grain जो माने 30 मिनिट ଭିତରେ एक्सपायर ହେଇଯିବେ कि ସେମାନେ रिलीज हेले आंथर रिलीज ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି 30 मिनिट्स ଭିତରେ स्टिग्मा ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ there is a chances of pollination or fertilization and if just someone 30
टाइम नहीं गल से माने एक्सपायर हो जिवे ताकर कोनसी काम रहइबो नै ठीक से भले जिनस कोन हबो ना मंथ से मंथ माने कोन ही परछंती स्टेबल लेके रही परछंती एटा मन देखियो now the pollen grain जो रहिला the said pollen grains have to land on the stigma before they lose their viability. The viability period of pollen grain is variable. It depends upon temperature and the humidity they are living. And is a viability ଅଛି pollen grain ର is ଯଦି ଆମେ cereals ମାନେ ଦେଖିବା like rice, wheat ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଆମେ monoculture plant ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା the viability is exactly 30 minutes, but in some members of Leguminaceae, Rosaceae, Solanaceae, it has viability. Master viable pollinarity, but in this case, when the 30 minutes expect ଯେମିତି ପୂଜା ମାହରେ ବନେଇ ଲଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଦି ଗୁଡ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କେକ୍ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ତାର ଏକ୍ସପାୟରି 7 to 10 days ଯାଏ ରହୁଛି ବା 5 ଦିନ ତାର ଏକ୍ସପାୟରି କମ ସେଇଭଳି କହିଲେ ଆଙ୍କର ଭାଇବିଲିଟି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ମାନେ ୟା 30 ମିନିଟ ରେ ଭାଇ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ସରି ପୁଣି କଟିଗଲା ଏବେ now you can see the slide. Okay, these rich in nutrients. Pollen tablets are used as food supplements. Pollen tablet and syrup increase the performance of the athletes and race horses. एमानक performance को इसे enhance करें परिवो pollen tube माने and pollen grains nutrients माने अच्छी they are stored for years in liquid nitrogen that is minus 196 degrees Celsius से माने store करी परिबा जब सीमेंट को स्टोर करूचे बा सीड बैंक सीड को स्टोर करि परछन पोलन बैंक भी अछि तो दे आर यूज्ड एज पोलन बैंक्स completed towards they are used as pollen bank in crop breeding programs. These pollen grains of some plants, for example, parthenium or carrot grass, are allergic in nature for some people, and it leads to chronic respiratory disorders like the asthma, bronchitis, etc. तो एटी से कौन कहବାକୁ ଚାହିଁଲା ଏଠି ପିଲାମାନେ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ର ୟୁଜେସ୍ ବି ଅଛି ତାର ମିସୟୁଜ୍ ବି ଅଛି କି ଯେମିତି ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ କୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଆଜ ପୋଲେନ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଆଜ ପୋଲେନ ସିରପ ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ଫୁଡ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଯୋଉଟା କି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କୁ ଏନହାନ୍ସ କରୁଛି ବୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି ଇନ କେସ୍ ଅଫ ଆଥଲେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ କେସ୍ बट सेही पोलन ग्रेन जो अछि से आगो जाय कि इन्फेक्शन भी करे पड़छि एलर्जिक भी करे पड़छि तो पर्सन ग्रेन ना हैला पार्थेनियम स्पीसीज और से पार्थेनियम ता कॉमन नेम इज कॉल्ड एज कैरेट ग्रास मन देखियो ये गोटे इन्वेसिव स्पीसीज टे ये इंडिया रे ओरिजिन करी नै ये आउटसाइड इंडिया एटी की इंडिया को आसीतिला एंड एटी इंडिया रे से कोन करछ चारि आडे से मैसिवली ग्रोथ करे स्टार्ट कला जेबे हमर
famine पड़ीथिला द ग्रेट बेंगल famine थिला बाय जो नॉन दुर्भिक्ष जाउ तमे कहछ से टाइम रे ये बाहर फॉरेन कंट्रीज रो जब व्हीट हम इंपोर्ट करथिले से व्हीट सहित को ना कोटी कैरेट ग्रास रो सीड भी हम पाखु पळे आसला आ जेबे जेहेतु आर के नाइटर के नाहंती आर आ सेति माई के माने आराम से ग्रो करथि आकु how is a Parthenium characterized soil? They are allergic in nature. It leads to chronic respiratory disorder like asthma, bronchitis, etc. Then there was arthritis, meaning inflammation in a knee. ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ହେଲେ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଯଦି ଆମର ଯୋଉ appendix ରେ ଯଦି ଇନଫ୍ଲାମେସନ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା appendicitis ସେମିତି ଯଦି ଆମ bronchioles ରେ bronchial ରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ଆସିଲା it is called as bronchitis ଆଉ ସେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ କରିବାରେ କୋଉମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ପାର୍ଥେନିୟମ ବା କ୍ୟାରୋଟ ଗ୍ରାସ ର ଆଲର୍ଜେନ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା So by this we have completed this segment and our other topic thila what is the structure of a flower and brief introduction to the sexual reproduction and its various aspects and then our part like to study in details about the structure and events happening inside the microsporangium in a male reproductive unit and relationships a pattern padhile. So if you have any doubt in understanding this entire topic, you can ask me in the chat box. Anything, any segment you want to hear again? Okay, Jagannath is asking what is viability. Viability माने तुम नॉर्मल ओडिया रे बुझुची गोटे पोलेन ग्रेन टी आंथर रु रिलीज हेकी गोटे स्टिग्मा ऊपर पहुंचले देन एबे से पोलेन ग्रेन पाखरे केते एबिलिटी अछि से स्टिग्माटा राइट टाइप ऑफ पोलेन ग्रेन ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ମାନେ राइट टाइप ऑफ पोलेन ग्रेन नहीं राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा रे पहुंची बोथ आर ऑफ सेम स्पीसीज तो एबे तार वायबिलिटी ମାନେ जर्मिनेशन कैपेबिलिटी केते अछि ट्यूब जहा बाट दे से एंट्री करिवो मेल गैमेट को भितर इंसर्ट करि परिबो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वायबिलिटी clear or any doubt yes but English is more the ability of pollen grain to remain viable that is called as viability. Okay. So by this we have completed today's segment. On the behalf of TCC Online Academic Support Program, I thank you all of you for joining and participating in this class and also sharing your views, your doubts, your comments. So in the next class, which is going to happen in this coming Monday or some Monday, we're going to discuss about the other part, that is the female reproductive part, that is the gynecium, and then we'll understand the structure of what is a female gametophyte, and then we're going to study about the fertilization, pollination of fertilization. Yes, thank you all of you for your kind attention and we'll definitely meet again in the next class. Till then, keep reading, always go for NCERT. NCERT ରୁ ଏଇ ଯାଇକି ଭଲସେ ପଢିଦିଅ each and every lining ଭଲସେ ପଢ ଜାଣ flower କଣ what is leaf flower primordium କଣ ଥାଏ କେମିତି କାମ କରିଥାଏ ଏ ଜିନିଷ ଭଲସେ ବୁଝ and any doubt you can simply ask me in the next class.